नाज़रीन, चीनी फौजें एक बार फिर भारत में दाखिल हो गईं। सप्लाई लाइन काट दी गई। चीन का भारत के साथ बड़ा खेल। भारतीय फौज की लाशों के अंबार लग गए। चीन ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी। अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकल गया। अरुणाचल प्रदेश की भारत से बगावत। अरुणाचल प्रदेश का नया नाम क्या होगा? चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। भारतीय फौज की भी जवाबी कार्रवाई। 200 फौजी पकड़ लिए। मोदी नई मुश्किल में। चीन का अपने एक फौजी के बदले 20 मारने का ऐलान। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग शी जिनपिंग के दीवाने क्यों हुए, कैसे भारत का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम नाकाम हुआ और भारत के सदर वजीर आजम मोदी, बिपिन रावत और बड़े सहाफियों समेत 10,000 लोगों की तमाम तर मालूमात चीन ले उड़ा। नाज़रीन, चीनी फौज का बड़ा वार। भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ऐसा काम कर दिया कि वावेला मचाने वाले भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में गिलगित बिल्तिस्तान का नाम लेना महंगा पड़ गया। चीन ने एक ऐसी सड़क पर कब्जा जमा लिया जिससे भारत में कोहराम और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत अपने ही खोदे हुए घड़े में जा गिरा। चीन और पाकिस्तान जो सी पैक को महफूज बनाने का प्लान बना रहे थे, मोदी ने पाकिस्तान चीन की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। भारत का नक्शा तब्दील और नाम भी बदल गया, क्योंकि भारत एक इंतहा पसंद मुल्क है जिसका मकसद हमसाया ममालिक की ज़मीन पर कब्जा करना है। तौसी पसंदाना इकदाम भारत की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसकी वजह से भारत के तमाम हमसाया ममालिक चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आए रोज़ लड़ाई रहती है। भारत के इन खतरनाक अज़ाइम का नुकसान न सिर्फ इन ममालिक को है, बल्कि भारत खुद बजट का एक बड़ा हिस्सा इन अज़ाइम की तकमील पर खर्च कर दिया है। मोदी की क़यादत में बीजेपी सरकार इन अज़ाइम की तकमील के लिए आखिरी हद तक जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन गेम उल्टी पड़ गई। हिंदुत्व के नज़रियात का प्रचार बीजेपी सरकार के लिए इतना अहम है कि दिल्ली में इबरतनाक शिकस्त के बाद अमित शाह ने कहा था कि इलेक्शन में कामयाबी उनका मकसद नहीं, बल्कि अपने नज़रियात का प्रचार हुकूमत का असल मकसद है, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं। लद्दाख में चीन ने कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल की? पाकिस्तान के नाम कर दी है। ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि लद्दाख में मोदी सरकार कुछ अरसा से अपनी तौसी पसंदाना सरगर्मियों में मसरूफ, जिससे चीन को सी पैक को हमेशा के लिए महफूज बनाने का मौका मिल गया। इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए चीनी फ़ौज ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। चीनियों के हाथों हजीमत के बाद भारत पसपा हो गया है। पाक चीन बाहमी ताउन ने हिंदुस्तान और अमेरिका के इरादों को नाकाम बना दिया है, जिसके पाकिस्तान के हक में दो रस नताइज बरामद हुए हैं। इस दो टोक इक़दाम ने खित्ते में पाकिस्तान और चीन के लिए मुस्तकबिल की परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तवील अरसा से हिमालय और कराकरम के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दौलत बेग ऑलरी, एक वसीओ अरीज बेआबो गया सर्द रेगिस्तान में दौलत बेग के नाम से एक छोटा सा फौजी अड्डा कायम कर रखा था, जिसके बारे में अहम बात यह है कि ये कराकरम दर्रे से सिर्फ 8 मील दूर है, जिससे गिलगित तक आसानी से रसाई फराहम होती थी। भारतीय फौज अब इसको हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब चीन ने यहाँ भारतीय फौज पर 3 तरफ से बमबारी शुरू कर दी है। चीन ने नहायत खामोशी से बड़ा काम कर दिया। नरेंद्र मोदी की सारी जंगी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। चीनी J-10 तैयारों ने अपना हदफ ले लिया। सकर्दू एयरबेस से भी बड़ी खबर सामने आ गई। लद्दाख में भारतीय फौज का एक भी मिनट रहना मुश्किल हो गया। आसमान सुर्ख हो गया। चीनी सदर का अल्टीमेटम खत्म होते ही बड़ी जंग। बर्फीले पहाड़ों की चट्टानों पर भारतीय फौजियों की लाशें बिछ गई। चीन ने साउथ चाइना सी और ताइवान के साथ मोदी की कुर्बतों का बदला ले लिया। तीसरी आलमी जंग की राह हमवार हो गई। आज मोदी के सबसे करीबी दोस्त ने ही लंका ढा दी। भारतीय आबदोजें पानियों में से वापस भाग गईं। नया फजाई चीफ अपनी ड्यूटी ना निभा सका। बाजी पलट गई। हवाओं का रुख भारत को मुड़ गया। दोस्तों, चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कुछ अरसे से कशीदगी बढ़ रही है और माहिरीन ये शुबा जाहिर कर चुके थे कि चीन की जंगी तैयारी किसी भी वक्त भारत पर हमले का बायस बन सकती है, और इसकी एक बड़ी वजह भारत की चीन के खिलाफ कोई बैरूनी पॉलिसी हो सकती है। लद्दाख का मुहाज अपने मुकम्मल जोबन पर था, लेकिन इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से लद्दाख में अब तक की कशीदगी जंग का खैमा बन चुकी है। चीन ने भारत के साथ कशीदगी को देखते हुए यहाँ पर फजाई कार्रवाई करने का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा था, क्योंकि बकिया तमाम ममालिक की तरह चीन भी अपने मुल्क की सलामती और अपने इलाके को किसी और मुल्क के कब्जे में नहीं देख सकता। लद्दाख का मामला भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि चीन लद्दाख पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान कश्मीर पर, लेकिन भारत इन दोनों पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है और अब इसका सिला भी ले रहा है। चीन ने किन इतराफ़ से लद्दाख में कार्रवाई की है और इसकी तफसील में जाने से कबल आपको लद्दाख काउंसलर की जानिब से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते चलते हैं, जिन्होंने चीनी फ़ौज की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा
کہ چینی فوج کی پیش قدمی کی وجہ سے لداخ کا قریباً 500 کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے قبضے میں چلا گیا اور وہاں پر کسی بھی بھارتی یا دوسرے ملک کے باشندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، چین اور بھارت کے مابین لداخ کے معاملے پر گزشتہ سال بھی ایک جنگ ہوئی جس میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے اور ان کو کسی بھی گولی سے نہیں بلکہ لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا تھا۔ بھارت نے اس کے باوجود بھی باز آنے کی بجائے امریکہ کی شہ پر لداخ میں ایک بار پھر سے محاذ کھول تو لیا، لیکن اس کا انجام بہت دردناک ہونے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چین کی جانب سے لداخ میں کیے جانے والے فضائی حملے۔ چین نے اپنے ارد گرد کے ہر خطرے کو جانچ رکھا ہے اور اس وقت بھارت میں موجود تمام بھارتی فوجی چین کے رحم و کرم پر ہیں۔ دوستو، چین کی جانب سے لداخ میں کی جانے والی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بات کرنے سے قبل یہ سکردو پر موجود بھارتی خوف کی علامت ایئر بیس کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات آپ تک پہنچاتے چلیں، کیونکہ شاید یہی ایئر بیس کشمیر اور لداخ کی آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والی ہے۔ سکردو لیا سے محض 100 کلومیٹر دور ہے اور کسی بھی چینی ایئر بیس سے بہت قریب ہے۔ اس وقت چین کے پاس لداخ میں بھارتی فوج پر حملے کے لیے کاشغر، خوتن اور نگری گرگونسا سمیت 3 ایئر بیس ہیں۔ تاہم یہ 3 ایئر بیسز بھارت کے خلاف کارروائی کرنے کی محدود صلاحیت رکھتے ہیں۔ کاشغر سے لیا کا فاصلہ 625 کلومیٹر، لیا سے خوتن 390 کلومیٹر اور لیا سے گرگونسا 330 کلومیٹر ہے، اور یہ تمام ایئر بیسز تبت میں 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف پر لڑاکا طیاروں کے ایندھن اور لے جانے والے ہتھیار دونوں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جن سے ان کی فائر پاور کے ساتھ ساتھ رینج بھی کم ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈار سے اتنی لمبی دوری کی پرواز پر پکڑے جانے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگر چین سکردو ایئر بیس استعمال کرتا ہے تو چینی فضائیہ کے لیے لداخ اور کشمیر دونوں بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ سکردو سے لیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے جبکہ کارگل 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف پر لڑاکا طیاروں کے ایندھن اور لے جانے والے ہتھیار دونوں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جن سے ان کی فائر پاور کے ساتھ ساتھ رینج بھی کم ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈار سے اتنی لمبی دوری کی پرواز پر پکڑے جانے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگر چین سکردو ایئر بیس استعمال کرتا ہے تو چینی فضائیہ کے لیے لداخ اور کشمیر دونوں بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ سکردو سے لیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے جبکہ کارگل 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگر چین سکردو ایئر بیس استعمال کرتا ہے تو چینی فضائیہ کے لیے لداخ اور کشمیر دونوں بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ سکردو سے لیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے جبکہ کارگل 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف پر لڑاکا طیاروں کے ایندھن اور لے جانے والے ہتھیار دونوں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جن سے ان کی فائر پاور کے ساتھ ساتھ رینج بھی کم ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈار سے اتنی لمبی دوری کی پرواز پر پکڑے جانے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگر چین سکردو ایئر بیس استعمال کرتا ہے تو چینی فضائیہ کے لیے لداخ اور کشمیر دونوں بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ سکردو سے لیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے جبکہ کارگل 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔